नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला जम्मू काश्मीरात आतंकवादांतल्यान शांतीकायेकडेन वाटचाल केल्या आनी हे अभूतपूर्व परिवर्तन आशिल्ल्याचें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हटलां. ते आयज पूंछ जिल्ल्यांतल्या मेंधरांत भौशीक रॅलींत उलयताले. जम्मू काश्मीरांतल्या तरणाट्यांच्या हातांत आतां फातरांच्या जाग्यार लॅपटॉप दिसतात अशें तांणी म्हटलें. एनडीए सरकाराच्या खर मेहनतीक लागून आयज हजारांनी काश्मीरी तरणाटे वेगवेगळ्या पावड्यावेल्यान वेंचणुको लडोवपाक लागल्यात तशेंच लोकशायेन दिल्ले अधिकार ते वापरूंक लागिल्ल्याचें शाह हांणी म्हटलें. आयकर विवादाच्या बाबतींत प्रलंबीत अपील सोडोवपा खातीर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळान प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास येवजण 2024 अधिसूचित केल्या. फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेसावन ही येवजण लागू जातली. ही येवजण ह्या वर्सा 31 डिसेंबराक वा त्या पयलीं घोशणा दाखल करपी करदात्याक उणी सेटलमेंट रक्कम प्रदान करता. ही येवजण पोन्न्या अपीलकर्त्यांच्या तुळेन नव्या अपीलकर्त्यांक उण्या सेटलमेंट रकमेची तरतूद करता. सरकाराच्या 100 दिसांच्या उपक्रमाचो एक भाग म्हूण द गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेसान म्हळ्यार GeMan विक्रेते आनी सेवा प्रदात्यांचेर आकारला ते वेव्हार शुल्क उणें केलां. वाणिज्य आनी उद्योग मंत्रालयान म्हटलां की GeMan आपले वेव्हार शुल्क जवळ 33% उणें केलां, जाका लागून GeMाक विक्रेते वा सेवा प्रदात्याक अदीक स्पर्धात्मक जावपा खातीर खूब फायदो जातलो अशी आस्त आसा. GeMan पोर्टला खातीर नवें महसूल धोरण जाहीर केलां. ह्या वर्सा 9 ऑगस्ट सावन तें लागू जालां. ह्या धोरणा प्रमाण 10 लाख रुपया मेरेनच्या सगळ्या ऑर्डरांचेर आतां शून्य वेव्हार शुल्क आकारतले. पयलींची ऑर्डर मूल्य मर्यादा 5 लाख रुपया आशिल्ली. मंत्रालयान सांगल्या प्रमाण GeMan वयल्या 97% वेव्हारा वयले शून्य वेव्हार शुल्क आकारतले. उरिल्ले 10 लाख रुपया वयले ऑर्डर मूल्याच्या 0.30% किंमतीचे नाममात्र शुल्क आकारतले. हवाय दळाचे उपमुखेली आशिल्ले एअर मार्शल अमरप्रीत सिंग हांची फुडले हवाय दळाचे मुखेली म्हूण नेमणूक केल्या. श्री सिंग ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेक एअर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हांच्या कडल्यान हवाय दळ मुखेली म्हूण पदभार स्विकारतले. तांच्या सुमार 40 वर्सांच्या प्रदीर्घ आनी प्रतिश्ठीत सेवे वेळार तांणी वेगवेगळे कमांड कर्मचारी निर्देशात्मक आनी विदेशी नियुक्ती मदीं काम केलां. ते राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी, संरक्षण सेवा कर्मचारी महाविद्यालय आनी राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयाचे आदले विद्यार्थी आसात. तशेंच ते फ्लायिंग इन्स्ट्रक्टर आनी एक प्रायोगीक चांचणी पायलट आसात. तांकां वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्थिर आनी रोटरी विंग विमानाचे 5000 वरां परस चड उड्डाणाचो अणभव आसा. पर्यावरण, रानां आनी हवामान बदल मंत्रालयान वन्यजीव अधिवासाच्या एकात्मीक विकासा खातीर 100 दिसांचे लक्ष्य साध्य केलां. हालींच केंद्रीय मंत्रिमंडळान वन्यजीव अधिवास विकास येवजण सुरू दवरपा खातीर 2600 कोटी रुपया परस चड खर्चाची मंजुरी दिल्ली. ह्या येवजणेन प्रकल्प, हत्ती आनी वन्यजीव अधिवास विकास ह्या सयत संवेदनशील प्रकल्प वेग्र उपघटकाचो आस्पाव आसा. ह्या येवजणेन मनशा खातीर थेट सहभागा वरवीं 50 लाखां परस अदीक दिसांची उपजिविका चलोवपा खातीर जाय आशिल्ले रोजगार तयार करपाची तांक आसा अशें मंत्रालयान म्हटलां. एकूण 55 व्याघ्र प्रकल्प, 33 हत्ती अभयारण्य आनी 718 संरक्षीत वाठार आनी तांच्या उपवाठाराक ह्या येवजणेचो लाव जातलो. केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव आयज मुंबयच्या जुहू चौपाटीन स्वच्छता ही सेवा अभियान आनी आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळसाण दिसाचे कार्यावळीन वांटेकार जाल्ले. ह्या वेळार महाराष्ट्राचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबय शार जिल्ल्याचे संरक्षक मंत्री दीपक केसरकर, मुंबय उपनगराचे संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री शिंदे हांणी सगळ्या लोकांक नितळसाणीचो सोपूत दिलो. भारतीय वायुसेना 6 ऑक्टोबराक आपल्या 92व्या वर्सुकी दिसा निमतान तामिळनाडूंतल्या मरिना दर्यावेळेर हवाई प्रदर्शन करतली. भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर ही ह्या वर्साची संकल्पना आशिल्ल्याचे संरक्षण मंत्रालयान म्हटलां. हवाई मळावेल्या सुरक्षे प्रती वायुसेनेची अतूट प्रतिबद्धता हे संकल्पनेंतल्यान दिसता. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.